መንፈሳዊት የቀናች እምነት የቀናች እምነት ሃሌሉያ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አኑኒ ቤቱኒ ቁላዋ ያኔም ሚቱ መጋኒ ሱሚ አሜን ኢኮንከና ከረ ጋልቲኒ ከቢቾ በሰሲና ሚነሲ ቃለሲ ማጪሽነ ሄሾ አፊናሞራ ተነ ያና ከኤንቲኒ ጋምባሲዮን ከመጋኒራ አይሪኙና ጉዌኙ ኢሎሲ teo tamarreemmohu ronseemmohu rosinke kaimawer ise kannohu ullamu manchino ucidhara maganu mine hadhu yaannoha Luqaasi wongeele fooliishsho 17 kiiro tonnete imanoha maganu qaale kaima assine tamarreemmo maganu qaalisi misጢረ ፈነ kaentinni baalunkura isi astamaronke እንግዲህ ሁለቱ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሊጸልዩ ወጡ የሚለውን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 10 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ አድርገን እንማማራለን። እግዚአብሔር አምላክ የጥበው የቃሉን ምስጢር ገልጦ ያስተምረን ዘንድ የሱ ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ ላሙንኩ maganu ቤተ መቅደስራ ኡጪ ዳራ maganu ሚነ ሃዱ ሚቱኖ ፈሪሳቢቻሆ ሚቱ ቆለ ከኤንቲኒኖ ቀራጭቻሆ ያኖ lamunku maganu mine albaanni uurrite kaentinni huuccattonsa maganuyiwa iillishira huuccira jammartu tenne yannara ferisaawichuno kaentinni togoo huuccatto maganuyiwa huuccira jammari magano anna'ya ane konni qaraacichi gede assootto ekkihu amanzira soorreemmoo gede assootto ekkihu afiroommoonnino asraate bokiraate tonnunni mitto eemmo hattonnino saamintete giddo lame gexoomeemmo yaanni umosi gotti assanni huuccattosi maganuyiwa shiqishi ku'u kayinnina ingidi xallamunku huuccatto giddo maganu aye huuccatto macciishsheero la'neemmo ku'u kayinnina maganu anna yaani gotti yee kaeentinni iimiya gordona fula'ate ate la'ate dimacha'noeho ani cubbaataamoho yee kae umosi heeshshi asse kaeentinni maganuyiwa cubbisira wi'li maganu cubbo'ya maare ani cubbaataamohona yaanni maganuyiwa tsalootesi togoota shiqishiri nissawu hindiiddonni maarote hindiiddonni maarie magano yaanni magano shaqqishiri maganu aye tsaloote adhi aye huuccatto adhi konni qaraacichuyita cubbaataamuyita isita huuccattosi adhehu ninketano huuccattonke maganu isi macciishshonke konni daafinni konni qaalinni afi'neemmohu turgumenna tiro umunke heeshsho widira qolle abbinummo ikkiro maganu umonsa gotti assitannore dibaxanno kuni manchi xaeessino ane konni qaraacichi gede assootto'o yaanni ko'ee konnanannino ko'ee naqqafannino isi ayeti mootichinke Yesuus Kiristoosi togowe yino ati ayeti wole illekkinni ishincho fushsho heyaatto ate ille iima heellichote geehu noona balaxxe ate iima heellichote geehu nooha illekki iiminni balaxxe hoole buuxxe la'e rodiikki iiminni nooha ishincho hoolatto gede yino ati ayeti yinona isi mimmituya farandeemmori ninke ayeti yine ka'ne uminke widira hinge la'no la'asiissannonke manchu dafeyo yiteentinni maganu afanna loosatto cubbiwenno kae maganu afanni no maganu illera maaxammannori wedino konni daafinni ati saamintete umosi gotti assiyo saamintete lame gexoomittoro xoomikki waaga ayenni afiratto maganunni afiratto umosi gotti assiyo umosi gotti assa dasiissanno umonke heeshshi assino umosi heeshshi assiyo maganu ayirrisanno maganu gotti assanno qole kae kuni manchi la'nummo ikkirona asraate bokiraate eemmo yino awa tonnunni mitto uyiro ayera annino magano annino maganu qaale wonshannino loosisi taenna afira maganu yafira isi kae gotti umosi assi gotti assinonke hedde umonke maganu alba heeshshi assino maganu afi'neemmo ikkiro umonke heeshshi assino heeshshi assiteore maganu ayirrisannowe heeshshi yiteorewe gotti assanno ayirrinyunni atootunni gotti assanno konni daafinni maganu alba uurrineemmo woyte hiittoo huuccatto huucci'neemmoro balante afa hasiissannonke rodiinke jaalinke ledo giwammoommoro rodoonke jaalanke huni
magano isiima mittoricho leellishe yine isiima maksafte woy maganu hunannosi gede huucci'nummo ikkiro isiima busha la"ate huucci'nummo ikkiro maganu hatteese huuccatto yedi macciishsha rodi'ya diafe baddallo'ena magano maarisi yiittorowe maganu maarannohe ate heeshsho qinaabbeyotawe assanno hakkuyi baddalay noohe rodii iimano maganu maastewaale aanno wodana aanno higanno gede ati tsirqete qeela hasiissanno isi giirate kairo ati waa duntanni qiissitanni qeelittoro andi magano afiratto huletti rodiikki ledo layinkihunni rodiikki ledo diba'atto konni daafinni umonke heeshshi assino albaanni maganu albaanni maganu umosi heeshshi assinohawe ayirrisanno rae wongeela Luqaasi Maatiyoosi wongeeli giddo la'nummo ikkiro fooliishsho 7 iima kiiro lemiina 6 iima la'nummo ikkiro maganu Yesuus Kiristoosi deqqe mezaamurte dagge ka'eentinni mayitino magano reenummona ba'nummona gatisinke yiteyo mayyaate tini yaano howolo gidditeyo መርከብ ተሳፍረው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 23 ላይ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መርከብ ተሳፍረው ሲሄዱ መርከቢቷን አውሎ ንፋስ መጥቶ ከባድ አውሎ ንፋስ መጥቶ አናወጻት ይላል። በዚህን ጊዜ ጌታ ሆይ አድነን ብለው ደቀ መዛሙርቱ ወደ ጌታ ጮው። በዚህን ጊዜ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቶ እናንተ እምነት የጎደላችሁ ምን ያስፈራችኋል አለ። konni daafin kinne ammannote e'neri may waajjishanno'ne yee kaeentinni hattee hobolo dagge ganteyoota bubbe maasiyan uurrisi tsatti asse uurrisi ayirrinyu maganono guweenyu ayirrinyu maganoo iillosi konni daafi xaano maganuwe gobbanke iima Itoophiyu iima awwokannonkeha rabbashannonkeha ani yummori callu macciishshamo yee kaeentinni gobbanke iima qarra abbannoha maganu haylesinni gulbatu aneho yeeta makka'annoha maganu haylesinni be tsatti asse uurrisanno gobbanke Itoophiyaho salaamewe abbanno maikkinummoro ninke maganoho maahoyye yinummoro halaalu hee'nummoro ammano heedhunkero hakkoye moto halaqichanu Qisaariya yinaye gobbara shiqe kaeentinni mootichinke Yesuus Kiristoosi mayinosi mootichinke Yesuus Kiristoosi wa shiqe mayino qaaqqo'ya gatisi yino qaaqqo'ya gatisi maganu maare ye mootichinke Yesuus Kiristoosi wa shiqita maganu qole kae mayyi hari daemmona minikkirayi tenne yannara mootichinke Yesuus Kiristoosi qole kae mayyi hari daemmona minikkira yiisita isi qole kae mini'yara attora ani cubbaataamo maganu ane mine ane base mini'ya xaari woroonni attorani cubbaataamona koye heedhe calla qaalekki ajajiyo tenne yannaraati maganu togo yino Israa'eelete dagara nafu togo imnate dafiroommo togo amma'no dafiroommo yino mayra Israa'eelete dagara lowo qaale kulloewaati heeshshote qaale kulloewaati heeshshote qaale kae hatte dagadhite maganuyiwa dihiggiyo dagaati tenne yannara togo amma'no እንደዚህ አይነት እምነት በእስራኤል እንኳን አላገኘውም ሂድ እንደ እምነት ይደረግልህ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን መቶ አለቃውን አዞታል። ጌታ ይህንን ቃል ሲናገር ያ የታመመው ሕፃኑ ወዳውኑ ዳነ ይላል። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ስለዚህ እምነት ሊኖረን ያስፈልጋል። ከጌታ ጋር ልንኖር ያስፈልገናል። ፍጹም እምነት ሲኖረን እግዚአብሔር አምላክ ይሰማናል። maganu macciishshannonke maganu ledo hee'no maganu ledo hee'ne motetini yanna bushshino mannu manna ammanakki diro hee'noommo መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 ላይ ደግ ሰው አልቀዋልና አቤቱ አድነኝ ነው ያለው ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ዳንቹ ማን ጎንፎና ማጋኖ ጋቲስ ነው ዳንቹ ማን ጎንፎበ ሮዱ ማጪሻ ጉሮበ ሮዱ ባሌው ማን ነው ሮዱ አይሪሳኖ ኪያና ጊዶበ ኖሞ ተነ ጫላ ዲክቲዮ ሚቱ አራቢኒ ላሜ አሳቤ ጮይዳኖ ያኖ ሚቲ አሳቤ ጮይኖ mittu arrabi urrino halalu urrino togo ekkinummoro ayafi'neemmo daafi magano afi'neemmo daafi xaa yannara la'nummo ikkiro baattonke iima beettu annahu hajajama giweyo diri giddooti hee'noommo mayraatikka isi beettu annahu hajajama gimbo annahu malse dawaro qolaa ikkeyo annahu honga kaesaa ikkeyo annahu kincho kaesaa ikkeyo annahu dulla kaesaannohawe ikkeyo mayraati magano mayraatikka yine ka'neentinni maganuyiwa hingoommo halaaluyi hingoommo beettu qarrisi'ena maganu albi'ya hooli ewe yitayi nootto anna yitooti togo yitooti
togo yittore ledewe ba'annino beettu ledewe qarrisannino magano anna'ya togoyi magano anna'ya ani higoommona higisi beetti'yara wodanafani beetti'ya ane ayirrisaa gede ate magansira gede yittoro maganu higanno maganooti maganu beettokkino qola dandaanno hattee maatekkira minikkira salaame abbawe dandaanno maganooti konni daafi ayidde'ya maganuyiwa hingo halaalu hingo roduu rodooxa sarraaqanno diri giddooti hee'noommo bashsho mootichinke yesuus kiristoosi tenne yannara haramanni astamaari yannanono yihudu mayino daye kaeentinni መምህሮ ይወድሃለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይሁዳ እንደሳመው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። አሁንም ወንድም በወንድሙ አብሮ እየበላ አብሮ እየጠጣ ወንድሙን አሳልፎ የሚሰጥ አለ። ለገንዘብ ብሎ ለጥቅም ብሎ ለማይረባ ነገር ብሎ ስለዚህ እንመለስ፣ ወደ እውነት እንመለስ፣ ወደ ልባችን እንመለስ፣ ወደ እምነታችን እንመለስ፣ ሕያው ወደ ሆነው ቃሉ እንመለስ። ሂንጎ maganu iwa baalare agulre hingo togo ikkinu muroti maganu afi'neemmo ኢየሱስ ክርስቶስ ሱንቄ ካየንቲኒ ሳይሰ ኡኖ ጣኖ ካየኒና ሮዱ ሮዶ ለዶ ኢታኒ ጃሉ ጃላ ለዶ ኢታኒ ሳይሰ በአኒኖ ሳይሰ አኒኖ ማው የካየንቲኒ ቢራው የካ ቢሩ ሰአኖና አይደ ያማጋኖ ቃንጎ ማጋኑ ይዋሂንጎ ቡንሸቴ ፉሎ አኑውን ኦሶቴ ውጭ ማቴቴ ውጭ ጎባቴ ውጭ ማይራ ጎባቴ ማጋኑ አራራ ማገ እሺ ይቲኒሮ ባቶቴ አቶቴ ኢቲናኒ በይኖኒንከ ግብኒሮ ካየኒና ሴፌ ኢቲናኒ ሴፌ ታቴኒ ማጋኑ ባላንከ ኢሲ ጋቲ ሶንከ ማጋኑ እሺኖ ባቶቴ አቶቴ ኢንቴሞ ገደ ሄሾ አፊኔሞ ገደ አይደያ ማይራ መምሬሮንከ ባባዶሹ ኤራኖ አኒ አጵሎሲ ሆይናኒ አኒ ኬፋ ሆይናኒ ማሳኖ መጣቀማኖ ክርስቶስ አልባኒ ኡሪኔሞ ቤተ ባሉንኩ ምን ሰርተ መጣ ነው የሚለው እንጂ ከየትኛ ጎሳ መጣ ከየት መጣ አንተ ያብታም ዘርነ አንተ ደሃነ ብሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ በፊቱ ስንቆም የሚጠይቀው ነገር ምን ሰርተ መጣ ነው እንጂ ባለጸጋ በመሆንም የእግዚአብሔር መንግስት አትወርስም ወይንም ጎሳህን ነግረ አትወርስም ወይም ዳስሎን ካትወርስም በሰራው ስራ ብቻ ነው የእግዚአብሔርን መንግስት የምንወርሰው። ስለዚህ በስራችን እግዚአብሔርን ደስ እናሰኝ ወገኖች፣ ደስ እንድናሰኝ እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም እሱ ይርዳን። በዚሁ ወደ ማጠቃለያ ይሄዳለው አንድ ርዕስ ተናግሬ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 38 ላይ ይህ አመፀኛና አመንዝራ ትውልድ ምልክት ይሻል ምልክት ከዮናስ ምልክት በስተቀር ምልክት አይሰጠውም ነው ያለው። በዚህ ህዝብ ላይ በመጨረሻ ምን አለ? የነነዌ ህዝቦች ተነስተው ይፈርዳሉ አለ። ለምን? ድነዋል። በዮናስ ስብከት ድነዋል። አሁን አመንዝራ ትውልድ በዝቷል። የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማ ሰውን እየተደበቀ ነው። ግን ክርስቶስ ኢየሱስን መደበቅ አንችልም። እግዚአብሔርን መደበቅ አንችልም። ሰው ሁሉ ክፉ ሆኗል፣ አመፀኛ ሆኗል፣ ለእግዚአብሔር ቃል የማይታዘዝ። ስለዚህ እንታዘዝ ለእግዚአብሔር ቃል፣ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ፣ ከፍርድ እንድንድን፣ የለዘላለም ህይወት እንድንወርስ፣ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንባል። ሂንጎ አይደ ያማጋኑ ይዋንጎ አቶቱ ሂንጎ ናናዌ ዳጋ ካኤ ማቴዎስ ወንጌል ራፎሊሾ ቶናላመተ ኪሮ ተሳጂና ሰተተ ኢማ ተነ ቡሻ ኢላማ ኢማ ናናዌ ዳጋ ካኤንቲኒ ፈራዳኖ ወይኖ ማይራ ሄሾ ፊዲዮ ማጋኑ ማው የይተ ንሳው ንገ ማጋኑ ማጪሽዮን ሰዳፊ ሂጊዮ ዳቪን ታካይኒንከ ማጪሽነ ሂንጎሞያ ማጋኑ ቃለ ማጪሽነ ሂንጎሞያ ጩቡ ሂንጎሞያ ሂንጋሞራ ባላንካ ማጋኑ ኢሲካ ሎንከ አይደያ ማጋኑ ይዋ ሂንጎ ንሳውን ሂንጎ ናናዌ ዳጋ ሀቲቤ ማጋኑ ማሮጣ ሚደካኤ ንሳውን ይጉ ማጋኑ እንጉሞሮ ይጋኖ ማጋኑ ሻቃዶ ማጋኑት ቃሌን ሰምቶ የሚያደርግ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰው ነው ያለው። ስለዚህ ቃሉን ሰምተን ልባሞች ሆነን በንስሐ ሕይወት ተመላልሰን መንግስቱን እንድንወርስ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም እሱ ይርዳን ወገኖች። ስለዚህ ሚነ የቃለ የማጪሸ ካኤንቲኒ ቃለ የወንሽው ሚነሲኖ ሻጋሻፍ ሰፎኢማ ሳፊሬ ሚኒኖ ወዳናሞ ማንቾላዋን ነው ወይኖ ኮኒ ዳፊ ወዳኒንከ ወሂንጌሞ ገደ ባላንከ ኢሲካ ሎንከ ወዳናማ ኢኪነ ኢየሱስ ክርስቶስ አፊነ መንግስተ ሲወራንሰ ኢሲ ኦሶ ኢኪናሙራ ማጋኑ ኢሲ ባላንከ ኢሲካ ሎንከ አኒ ጩቡ ሂንጎ ጣቲኒ ያና ቡሻተ ዲቡ ያናቲ ኮሮኑ ያናቲ
mannu baalu afoo lugaamu yamaxxe harayno cubbu batireennaati manna maganu mayra wodhummo ka konne lugaama yinono tenne maaksesi mayraati lugaama wodhe harayno foto wodhe harannino mayraati መዝሙረኛው ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ማይኖ ማንቺ ቤትራ ሀማሹ ገደ ለሙ አራቢኖሲ አራቢስ ኢማ ማርዘኖ ነብይኖ አራቢን ከኢማ ማርዘኖ ተነ ማርዘ ሁኖ ክርስቶስ ያሲኖ ቶጎ እኪኑ ሙረ ማጋኖ ፊኔሙና ማጋኖ ፊናሙራ ቃሊሲ ሀነ ማጋኑ ባላን ከይሲ ካሎንከ ቲኒ ኡርደን ኡሪታኖ ገደ ጦርናቴ ኡሪታኖ ገደ ሲዳቴ ኡሪታኖ ገደ ማጋኑ ዋሂን ጉሞሮ ቲኒ ሲዳቴ ኡሪታኖ ዳርቱ ኡራኖ ታዳጋ ዳራንታኒኖ ማንንከ ዳራማኒኖ ቆለ ዳርቱ ይፉሻይ ኖሮ ካይ ዳንፎ ሮዱ ሮዶዌ ቆለ ዳራማኖ ገደ አሳኒን konni daafi ayeddeya maganu qoommi yine uurrine assambe maganu iwa hingeemmo gede maganu isi baalanka kaa'lonke gobbanke Itoophiyaano maganu salaame isi dirrisonke baattote atooteno salaamete inteemmo gede gobbankerano konne ka'eyoota hukete qarra isi uurrise qaalisi coyre isira ikkanno baaluri ikkanno qaalisi coyre kaentinni gobbankera Yesuus Kiristoosi maarami bayti Yesuus Kiristoosi qaalisi uurrise gobbankera salaame isi dirrisonke ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን ያስተማረን ወለባህሪ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ተዋህዶ መንፈሳዊት የቀናች እምነት ሃሌሉያ